रिटालीज किचन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कोकोनट लड्डू। जन्माष्टमी आ रही है। आपको चाहिए 500 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट। आपको चाहिए कंडेंस मिल्क, थोड़ा वैनिला एसेंस। आप सब किराना स्टोर से सब लाइए। फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको कोकोनट पे कोकोनट को एक प्लेट में बड़ा सा गड्ढा कीजिए। अंदर हम मिक्स करेंगे मिठाई में। कंडेंस मिल्क में डाल दीजिए अच्छे से। अब इसमें मिक्स कीजिए वैनिला एसेंस। आप चाहो तो आप इलायची पाउडर इसमें डाल सकते हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हम इसका लड्डू बनाएंगे। लड्डू अच्छे से तैयार हो गए हो और ये देखो नरम हो गया है। बहुत ही आसानी से बनेगा। आप बहुत ही ट्राई कीजिए प्लीज। सिंपल तरीके से आसान कीजिए। ये बहुत ही नरम हो गया है। देखो, आप उसे देखोगे वो कितना नरम हो गया है, टूट भी नहीं सकता। अगर आपको इस लड्डू